नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो सीएम किसान योजनार जो गाइडलाइन आपण मानक पई सरकार वर्तमान प्रोवाइड कर देचंती एनै मध्य आज सकाळे मु गोटे भिडियो अपलोड करथिली जो थरे कि आपण मानक सरकार तरफ जो नोटिस टी आस्तिला से विषय डिटेल्स जणाइतिली तो सही भिडियो रे बहुत सारा कमेंट आस्तिला जे से भिडियोटी जो आपण मानक सहित मु प्रोवाइड करथिली ता फेक भिडियो बोली कारण जे ऑलरेडी आपण माने यूट्यूब रे एनै बहुत सारा वीडियो देखि सारी थिबे जो थे कि बहुत सारा यूट्यूबर आपण मानकू सब बेले खाली मिछ सीएम किसान योजना को नहीं मिछ मिछ वीडियो जाकि अपलोड करचंती से सब वीडियो देखि सारला परे जेमिति तीन तुंडरे छेली कुकुर भली आपण मानक मनर जतेबेले भी सठिक अपडेट आपण मानकू दिया जाउची सेटा आपण मानकू मिछ बोली जणा पडुची कारण देखंतु जतेबेले आपण माने भी यूट्यूब खोलचंती बा जेकोनोसी सोशल मीडिया खोलुचंती सेथिरे आपण मानकू सीएम किसान योजना को नहीं भिन्न भिन्न मत जहाँकि प्रदान करा जाउची किए कहूँ सीएम किसान योजना रे आपण मानकू 10,000 टंका मिलिबो तो आउ कोनोसी वीडियो रे आपण माने देखिया पई पाउथिबे जो माने कालिया योजना रे टंका पाउथिले सेमानकू केवल सीएम किसान योजना मिलिबो एवं किए कहूँ पीएम किसान योजना रे टंका पाउथिले सीएम किसान योजना रे टंका मिलिबो तो देखो यहीपरि बहुत सारा वीडियो देखि सारला परे आपण मानकू आ सीएम किसान योजनार सठिक वीडियो मध्य भूल लगुच तो यहाँ मुझे कहवाक चाहूँगी जे यहाँ आपण मानकर भूल नुहे जो मैंने भी वीडियो बनाऊँच यूट्यूब रे वीडियो अपलोड करछंती जो से माने कि जाकि व्यू चक्कर मन इच्छा अपडेट आपण मानकू दियंती किंतु पुणी थरे आपण मानकू कहि रखिबी जो माने हमर पुराना सब्सक्राइबर मध्य रहिछंती आम चैनल रे जो भी अपडेट आपण मानकू दिया जाउची ता 100% जेन्युइन काहेकि ना आमे जो वीडियो आपण मानकू प्रोवाइड करूछु ता पूर्वरु आमे आगे केमिति आपण मानकू सठिक अपडेट मिलिबो कौन ठारू आमे सठिक भाव में अपडेट पाई परिबा से सब काम कला परे शेषरे आमे आपनका पाखरे वीडियो अपलोड करूछु तेणु आपण माने जेहेतु चैनल को सब्सक्राइब करचंती किछि सेकिवा पई आछंती विशेष करी चासी और भाई भौणी माने निहाती आम चैनल माध्यम रे किछि अपडेट पाई परचंती तेणु सेमानकू जेमिति सठिक अपडेट केमिति दिया जिवो से नै आमे सब बेले चेष्टा करथाउ तेणु वर्तमान जो सीएम किसान योजना को नहीं पूरा अपडेट गाइडलाइन कौ मानक एथिरे अंतर्भुक्त करा जिवो एवं यहाँ पई कौन कौन आवश्यक डॉक्यूमेंट रही से सब सरकार तरफ ऑलरेडी नोटिस प्रोवाइड कर दिया तो ये नोटिस टी आमे पूरा ऑफिशियली जोटा डिक्लेयर होती से नोटिस टी आमे आज आपन को ए वीडियो माध्यम रे देखैबू जहाँ द्वारा कि आपण माने जानि परिबे आम चैनल द्वारा आपण मानकू जो जो अपडेट दिया जाउची ता ठीक अछि ना भूल अछि तो आसंतु आज आ वीडियो डेरी न करी आज मेन टॉपिक जहाँ कि रही सीएम किसान योजना काहाकू मिलिबो एवं केमिति मिलिबो से विषय संपूर्ण अपडेट जानिबा ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबा तो देखंतु सर्वप्रथम आमे सीएम किसान योजना कथा जदि देखिबा तो राज्य रे सरकार परिवर्तन हला परे जो कालिया योजना रे टंका मिलुथिला तो से कालिया योजनार नाम परिवर्तन करी सरकार सीएम किसान योजना रे परिणत करचंदी तो सरकार को कहवा अनुसार सीएम किसान योजना रे जो माने कालिया योजना रे टंका पाउथिले तांको सहित पीएम किसान योजनार हिताधिकारी को मध्य एथिरे शामिल करा जिवो तेणु राज्य रे थिबा समस्त कृषक एथिरे लाभवान हेई परिबे तो यही अपडेट टी देखि पारथुबे जाकि हमर कृषि भवन ओडिशा बा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्प्लॉयमेंट तरफ आसीची डेट मध्य देखि पारथुबे 17/8/2024 रही तो एथिरे जो गाइडलाइन विषय में सर्वप्रथम आपण मानकू कहि देइतिली एबे आसंतु जो एसओपी बा गाइडलाइन डिटेल्स अपडेट बा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से विषय जानिबा जो थे कि एठारे मेंशन करा जायछि ओडिशार सीएम किसान एवं पीएम किसान लाभ कृषक मानकू प्रदान करा जिवो तो देखंतु सरकार को कहवा अनुसार सीएम किसान योजना रे चासी और भाई भौणी मानकू 2024-25 वर्ष पई आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो जो थे कि पाखापाखि 92% चासी जहाँकि अंतर्भुक्त हो पारे एवं एथिरे समस्त को जहाँकि तीन प्रकार लाभ मिलवाई जाऊँगी गोटे देखो रही कल्टिवेटर पर कल्टिवेशन अर्थात कृषि कार्य करने चाषी मानू सहायता प्रदान करा जिवो एवं विशेषकर जो लैंडलेस रही जमीहीन मानू एथिरे पूर्वपरी जमीती कालिया योजना रे टंका मिलुथिला एथिरे टंका प्रदान करा जिवो आउ गोटे बड़ अपडेट आपण माने जानिथिबे कालिया योजना स्कॉलरशिप सरकार तरफ प्रदान करा जाउथिला वर्तमान से ता बदल रे कृषि विद्यानिधि स्कॉलरशिप मध्य सरकार प्रदान करिया पई जाउचंती एबे देखंतु एथिरे केते टंका सरकार प्रदान करिवे से नै मध्य अपडेट वर्तमान आसी जाइछि जो थे कि सरकार को कहवा अनुसार यही योजना रे आपण मानकू स्मॉल एवं मार्जिनाल फार्मर जो माने रहिचंती से मानकू 2,000 टंका लेखा हिसाब रे दुईटी
ଚାଷ ବୟସ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେମିତି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ହୋଲ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ ବା ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କା 12,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାର କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି 12,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିନଥାଏ, ତେଣୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12,500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ এই ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ଯାହାକି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ସ୍ମଲ୍ ଏବଂ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ମେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷି କାମ କରି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ବୋଥ୍ ଦି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବା ଅଧିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପୁରା ଜେନୁଇନ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯଦି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେନି, ଯଦି 18 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ବୟସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯାହାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସମୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାକଚ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ନା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର, ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୃହତ ଚାଷୀ ବା ବହୁତ ଜମି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବେସିସ୍ରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କିଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଡେଥ୍ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ରାଜନେତା ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ MLA MP ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କୌଣସି ବି ଆପଣମାନେ ମେୟର ଅଛନ୍ତି ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ରହିଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ PM କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ PM କିଷାନରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବଂ PM କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରିବେ, ଯେଉଁ ଡାଟାବେସ୍ କି ଦେଖନ୍ତୁ NFSA ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ୱେବସାଇଟ୍, ତ ସେଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PM କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ବା ସିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ କହି ରଖୁଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଯାହାକି 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସରକାର 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ସହାୟତା ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଯାହାକି PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର PM କିଷାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 12,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଅପଡେଟ୍ ଯାହାକି ରହିଛି, ଅଦର ଟ୍ରାଇବ୍ ୱିଥ୍ FRA ପଟା
होल्डर फार्मर्स वेरीफाई अंडर पीएम किसान स्कीम एट वैलिड लेवल इंक्लूडिंग इन कालिया स्कीम अर्थात जो कालिया स्कीम रे जो माने रही आगुरी टंका पाउथिले सेमानकु एथिरे डीबीटी माध्यम रे टंका प्रदान करा जिवो। तेणु डॉक्यूमेंट कौन कौन दरकार अच्छे देखो डॉक्यूमेंट जिते आपण मैंने आवेदन करेंगे प्रथमे कॉपी ऑफ आधार कार्ड कॉपी ऑफ राशन कार्ड कॉपी ऑफ फास्ट पेज बैंक पासबुक एवं कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स तो यही सब डॉक्यूमेंट आपण मानकु निहाती आवश्यक रही। एबे देखंतु आवेदन प्रोसेस कथा जदि देखिबा तो आवेदन करिया पई हेले पीएम किसान एवं सीएम किसान पाई गोटे वेब पोर्टाल खूब जल्दी ओपन होगा पाई जाउची तो सही वेब पोर्टाल ओपन हला परे आपण माने जाकि आवेदन करि पारिबे एवं आवेदन समय रे आपण मानकु बहुत किछि प्रोसीड्योर रही से विषय रे मध्य आज रे वीडियो रे आमे आलोचना करबा नै यार परवर्ती वीडियो रे केमिति आवेदन करिवे एवं कोन कोन डॉक्यूमेंट अछि से विषय रे पूरा डिटेल्स वीडियो आसीबो। तेणु आशा करूची आज रे वीडियोटी आपण मानकु निहाती भल लागिथिबो तो जदि वीडियोटी भल लागिछि चैनल को निहाती सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मकर मतामत निहाती कमेंट सेक्शन ले जणाइबे। धन्यवाद।